has gone to Pakistan at the invitation of Interior Ministry, and ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. He has gone to the Pakistan at the invitation of Interior Ministry. So that's the big. So if I am invited by Cultural Ministry, Sports Ministry, BCCI, it is a different thing. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to them. So then what is happiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रोड में कहां-कहां सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहां रखा है. दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना. तो ये हम एक बात भी गलत बोला हूं तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा. एक बात भी मैं अगर गलत बोलता हूं मैं अपना घर में ही नहीं जाऊंगा. बांग्लादेश अरे बांग्लादेश तो भारतर कालिলৈকে शेख हासिना थाकाলৈকে भारतरे प्रदेश आছিলে. बांग्लादेश और भारतर মাজত मैत्रीर सम्पर्क आছিলে, বৈৰীৰ সম্পৰ্ক নাই. তো 3 মাহৰ কথা. ইউনুস বাংলাদেশৰ প্ৰেসিডেন্ট হোৱাৰ পিছত মই গৈছো নি? বাংলাদেশত আমি সরকারি ডেলিগেশন লৈ গৈছো. বাংলাদেশত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে তেল পঠিয়ায়. বাংলাদেশৰ প্ৰাণ জুচ আমি ইয়াতে কিনো. বাংলাদেশ আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক আমাৰ কোকৰাঝাৰ যোগীঘোপাত আমি মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্কে খুলিছো যাতে বাংলাদেশত বস্তু পঠাব পাৰো. এডভান্টেজ আসাম 1ৰ সময়টো গৈছো, সরকারে টিকট কাটি পঠাইছে. বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান একে নেকি? কাক বুৰ্বক বনাব খুজি আছে? शेख हासिना थकाলৈকে আজি তো शेख हासिनाকে দেখোন ভাৰত চৰকাৰে ইয়াত ৰাখি থৈছো, আশ্ৰয় দিছে. কাক বুৰ্বক বনাব খুজি? বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তান আজিৰ বাংলাদেশ নহয়, शेख हासिना থকাৰ বাংলাদেশ আজি তুলনা হয় নেকি পাকিস্তানৰ লগত? এলা কাক বনাব খুজে? ইমান অসমৰ মানুহক ইমান বুৰ্বক বুলি ভাবিব নালাগে না. আপোনালোকক কাবাক ভাবিব পাৰে কিন্তু আমাক ভাবিব নোৱাৰে না.